Ano to yung gulay That is ano. Ay, naku, itago Yung ko ito. sa'yo na lang yan. Hinarvest ko yan sa likod. Ato, try mo nga, Irma. I want to hear. Hold on, I'm gonna change the batteries. Ayan. Ayan. Nagtitikman ni Madam ang ating ito. Ano, grabe. Pwede na ako magbenta sa probinsya. Ibe-business ko na to. I'll just need an oven. Traditional I'll oven. change the batteries.